بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی سچی داستان پر محیط اس کہانی سلسلے کی آج تیسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی دو ایک ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح پاکستانی نوجوان سرفروش جن کا فرضی نام جمال ہے، انہوں نے پاکستان انڈیا کرکٹ سیریز دیکھنے کے لیے انڈیا جانے کا قصد کیا اور پھر اپنے والدین سے اس سلسلے میں اجازت طلب کرنے کے لیے کوشش کی۔ پہلے تو والد نے منع کر دیا، لیکن پھر ان کی والدہ کی مداخلت پر ان کے والد نے اجازت دے دی۔ دوستو، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جمال بھائی کی زبانی آگے کے واقعات سنتے ہیں۔ میں نے رات کو پانچوں دوستوں کی منڈلی میں یہ دھماکہ خیز انکشاف کیا تو ان کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دو نہیں، چاروں ہی رشک و حسد کے ملے جلے احساسات سے مغلوب ہو کر پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ان میں سے احسان میری ہی طرح کرکٹ کا دیوانہ تھا، جبکہ امجد کو بھی کافی دلچسپی تھی۔ سلامت اور حمید کرکٹ سے تو برائے نام دلچسپی رکھتے تھے، البتہ انڈین فلموں اور فلمی ستاروں کے شیدائی تھے۔ سلامت کو موسیقی سے گہری دلچسپی تھی اور وہ محمد رفیع، لتا منگیشکر، آشا بھوسلے، مکیش اور طلعت محمود وغیرہ کی گائکی کا دیوانہ تھا۔ اسے ان کے ان گنت فلمی گانے زبانی یاد تھے، جنہیں گنگنانے کا وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی آواز بھی بری نہیں تھی۔ ادھر حمید گائکی سے زیادہ اداکاری میں دلچسپی رکھتا تھا اور دلیپ کمار، راج کپور اور دیو آنند کی اداکاری کا شیدا تھا۔ اداکاراؤں میں اسے نمی، وجنتی مالا اور نرگس اچھی لگتی تھی، جبکہ مدھو بالا پر دل و جان سے عاشق تھا اور جاگتی آنکھوں سے اس کے سپنے دیکھا کرتا تھا۔ جیسا کہ سمجھا جا سکتا ہے، میری ہندوستان روانگی کی خبر سن کر حمید ہی سب سے زیادہ تڑپا تھا۔ اس نے کہا، یار جمال، میرا بس چلے تو تم سے پہلے ممبئی پہنچ جاؤں اور مدھو بالا کی رہائش گاہ کے سامنے دھونی مار کر بیٹھ جاؤں، اور کچھ نہ صحیح صبح شام اس کی جھلک دیکھنے کا تو موقع مل جائے گا۔ لیکن حمید کی اس معصوم سی خواہش کی تکمیل میں اس کے گھریلو حالات سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کے والد مجید ہندوستان سے ہجرت کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ صحبت بھرے سفر کے دوران قافلے کے کچھ افراد کے ساتھ وہ 5 افراد پر مشتمل اپنے گھرانے کے لیے کھانے کی تلاش میں ایک بستی گئے، جہاں بجرنگ دل والوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ان میں سے صرف ایک شخص زخمی حالت میں قافلے میں پہنچ پایا تھا۔ حمید ان دنوں 12-13 سال کا تھا۔ پنجاب اور سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں عارضی قیام کے بعد یہ قافلہ بالآخر کراچی پہنچا تھا، جہاں اس کی بیوہ ماں نے اپنا اور 3 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سبزی کی ہٹی لگا لی تھی۔ ابتدائی برسوں سے ہی حمید نے اپنی ماں کا بیشتر بوجھ اپنے ننھے شانوں پر سنبھال لیا تھا اور سبزیاں خرید کر لانے، چھٹائی دلائی کرنے، ہٹی پر سجانے سے لے کر چھلی اور کٹی ترکاریاں کھانا در کے 2 ڈھابوں کو سپلائی کرنے جیسی بے شمار ذمہ داریاں تنہا سنبھال لی تھی۔ بچپن میں جس وقت مجھ سمیت دیگر بچے اسکول جا رہے ہوتے تھے، حمید اپنی چھوٹی سی دکان پر گدی سنبھال چکا ہوتا تھا۔ اس کے مطابق وہ ہجرت سے پہلے دلی کے نواح میں واقع اوکھلے میں ایک اسکول میں 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا اور اسے ایک ہونہار طالب علم سمجھا جاتا تھا۔ نئے وطن میں آمد کے بعد گھریلو ذمہ داریوں کے باعث حمید خود تو تعلیم جاری نہ رکھ سکا، البتہ چھوٹے بھائی سعید اور ننھی بہن حمیدہ کو تعلیم دلانے میں غیر معمولی دلچسپی دکھائی۔ حتیٰ کہ چند سال بعد لڑکپن میں قدم رکھنے والے سعید نے کام میں ہاتھ بٹانا چاہا تو صاف منع کر دیا، البتہ پیسوں کے لین دین کا حساب کتاب رکھنے میں ماں کی معاونت کرنے کی اجازت ضرور دے دی۔ جب سے ماں جوڑوں کے درد کی مریضہ بنی تھی، حمید نے اسے جسمانی محنت کے کاموں سے بالکل سبکدوش کر دیا تھا اور ایک لڑکے کی مدد سے سارا کاروبار خود سنبھال رہا تھا۔ ایسے میں اس کے لیے دکان سے ایک دن بھی غیر حاضر ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس کی دلی حالت سمجھتے ہوئے دلاسا دیا، یار فکر نہ کرو، میں اس بار وہاں کاروباری لین دین کا سلسلہ شروع کر کے آؤں گا، آنا جانا لگا رہے گا۔ سعید اگلے سال میٹرک کا امتحان دے لے،
छुट्टियों में से दुकान सौंप कर दोनों भाई इकट्ठे मुंबई चलेंगे। फिर तुम अपने दिल की तमाम हसरतें निकाल लेना। कोशिश करेंगे कि मधुबाला से कोई मुलाकात की सूरत भी निकल आए। मैंने अपनी दानिश में तो सिर्फ हमीद को तुफल तसल्ली दी, लेकिन इसके साथ साथ बाकी दो भी हमारे साथ चलने का पक्का इरादा बांधने लगे। अगले कई दिनों तक दोस्तों और घर वालों में मेरी रवानगी ही गुफ्तगू का मरकजी मौजू बनी रही। हत्ता कि वो दिन आ गया जब मुझे अपने पासपोर्ट समेत हिंदुस्तानी सफारतखाने में हाजिर होना था और वीजे की दरखास्त जमा करानी थी। मैंने अबू जी और इनके एक दोस्त की मदद से बहुत सोच समझ कर दरखास्त का मजमून तैयार किया था, ताकि दरख्वास्त मुस्तरद होने का इम्कान कम से कम हो सके। अलबत्ता मैंने तन्हा सफारतखाने जाने का इरादा किया, क्योंकि बाज़ मखसूस मौके पर वहां दरखास्तें जमा कराने वालों की लंबी कतारें लग जाती थी। इन दिनों भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल सुनने में आ रही थी। मौजूदा नस्ल शायद नावाकिफ हो, लेकिन इस जमाने में भी हिंदुस्तानी सफारतखाना इसी मकाम पर वाक़ था जहां आजकल इसका कौंसल खाना है। फर्क सिर्फ यह है कि इन दिनों ये एक कदीम तर्ज के आलिशान बंगले की शक्ल में था, जिसके आसपास दीगर कई ममालिक के सफारतखाने भी वाक़ थे। वहां तक पहुंचने के लिए मैं कैंट स्टेशन जाने वाली बस में सवार हुआ। स्टेशन से 1-1.5 फरलांग का फासला पैदल तय करने के बाद मैं सुबह 10 बजे के करीब सफारतखाने पहुंचा तो पेशगी इतला के ऐन मुताबिक वीजे की दरखास्त जमा कराने वालों की 2 कतारें नजर आईं। इनमें पहली कतार दरखास्त जमा कराने वालों की थी, जबकि दूसरी निस्बतन छोटी कतार वीजा दरखास्त का नतीजा जानने और मुख्तसर इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ। मुझे सुबह सवेरे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। बहरहाल मैंने सोचा कि यहाँ पहुंच ही गया हूँ तो किस्मत आजमाई में क्या हर्ज है। चनाचा में कागजात का थैला उठाए लाइन में लग गए। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा तवील इंतजार कितना सबर आजमा और बेजार कुन होगा, जिसके बाद कामयाबी का भी यकीन ना हो। चंद ही मिनट में उकताहट दिल व दिमाग पर गालिब आने लगी। मेरे ऐन पीछे कतार में मौजूद कुछ लिबास और अधेड़ उमर साहब की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। वक्त गुजारी के लिए हम हल्की फुल्की गपशप करने लगे। गुफ्तगू का आगाज असलम जुबैर नामी इन्हीं साहब की तरफ से हुआ था। इन्होंने बताया कि वो महकमा जंगलात में क्लर्क हैं और किसी काम से जालंधर जाने का इरादा रखते हैं। वो खासे खुश मिजाज इंसान थे, बात से बात निकालने और मजे मजे के चुटकुले छोड़ने के माहिर। कुछ ही देर में हम दोनों में अच्छी खासी बेतकल्लुफी हो गई। वो पैदाइशी लाहौरी थे और उर्दू बोलते हुए दरमियान में ठेठ पंजाबी के अल्फाज ऐसे फिट करते थे कि बेसाख्ता हंसी आ जाती थी। मसलन इन्होंने क्रिकेट के मुकाबले देखने के लिए इंडिया जाने के मेरे इरादे पर कुछ इस तरह हैरानी का इजहार किया, माशाल्लाह खेल के शौकीन तो बहुत देखे, पर जिंदड़ी में तेरे जैसा रांझा कोई नजर से नहीं गुजरा। बस वंचली बांसुरी की कमी है, चलो वो मैं मंगवा देता हूँ लौरों। कुछ देर बाद असलम ने बेजारी से मुंह बनाते हुए कहा, बाऊ जमाल आज तो दाल गलती नजर नहीं आती, हमारे बाद तो वैसे भी कोई वेला बंदा लैन में नहीं लगा। यहाँ अपना खून साड़ने से बेहतर है वो सामने वाले होटल पर बैठ के चाय पानी कर लेते हैं। लेन आगे बढ़ती नजर आई तो फेर लग जाएंगे। मुझे इसकी तजवीज अच्छी लगी। कुछ ही देर बाद हम सामने छपरे तले बने चाय खाने में बैठे थे। खिलाफे तवक्का चाय काफी अच्छी थी। असलम ने कुछ नान खताइयां भी मंगवा ली थी। इब्तदाई तासर के बरक्स इसके चेहरे पर अब गहरी संजीदगी दिखाई दे रही थी। मुझसे पूछे बगैर दोबारा चाय का ऑर्डर देते हुए इसने गहरी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए राजदाराना लहजे में मुझे मुखातिब किया, बाऊ जमाल इजाजत दो तो 2-4 गल्ला करना चाहता हूँ तुमसे। इसके अंदाजे गुफ्तगू में ये वाज़ेह तब्दीली महसूस करके मैं चौंका। बोले असलम भाई, अब तक हम बात ही तो कर रहे थे। नहीं यार, ये कुछ और तरह की गल बात है जो हर एरे गेरे से नहीं की जा सकती। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करना हमारी तरबियत के भी खिलाफ है, पर दिल कहता है तू खरा जवान है। मेरी बात माने या ना माने, तू लोगों में बात खिलारेगा नहीं, यानी बात फैलाओगे नहीं। इसके लहजे की संजीदगी ने मुझे चौंकना होने पर मजबूर कर दिया। मैंने मजबूत लहजे में तसल्ली दी, आप बेफिक्र होकर बात करें असलम भाई, मुझे राज रखना आता है। ठीक है, पहली बात तो ये है बाऊ जमाल कि मेरा नाम असलम नहीं है। वालिदैन ने
मापे ने मेरा नाम बड़े चाव से दिलावर रखा था, पर रब ने इतने नाजुक पेशे में डाला है कि कभी कभी तो दिन में 4-4 बंदों को 4 वखरे नाम बताने पड़ते हैं। इसकी बातों से इसकी शख्सियत कुछ कुछ खुलने लगी थी, लेकिन अभी ये समझना बाकी था कि वो मुझ पर ये सब राज क्यों खोल रहा है। मुझे शशोपंज में देखकर इसने जल्दी से बात आगे बढ़ाई। तू पढ़ा लिखा सियाना बंदा है, मुझे पता है मेरी मजबूरी समझ सकता है। नाम में क्या रखा है, दिलावर ना सही मुहाफिज समझ लो। अपने वतन की हिफाजत की कसम चुक रखी है। ये नाम भी ठीक है ना? जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, बस ये बता दो कि मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। मैंने उलझन जाहिर की। इसने धीमे लहजे में कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम भी अपनी सोहनी धरती को खतरे में देखकर सब कुछ करने को तैयार हो जाओगे, है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है असलम भाई? बात कुछ कुछ समझ आ रही है। आप बताएं मैं अपने वतन के लिए क्या कर सकता हूँ? वाह मेरे शेर जवान, तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तो पहली नजर में पहचान गया था कि तुम ज़हीन भी हो और जीदार भी। बच्चे, बात यह है कि तुम भी जानते होगे कि हमारे दुश्मन ने तकसीम से लेकर अब तक एक बार भी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया, और वो हमारे सोने देश को जख्म लगाने की ताड़ में मुसलसल लगा रहता है। हमारे मगरों लगे खतरे बहुत बड़े हैं और हमारी सरकार के वसाइल बहुत थोड़े। इसलिए तुम जैसे वतन से मोहब्बत करने वाले शहरियों की मदद लबनी पड़ती है। वो अपनी तवील तकरीर के दौरान सांस लेने के लिए रुका। मैंने इसकी बात में मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की। वसाइल की कमी के अलावा हम इसलिए भी आम मुहब्बे वतन शहरियों की खिदमत हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारे जैसे कितने सरकारी बंदों को दुश्मन इदारे पहले से पहचानते हैं। ऐसा ना हो कि हम कोई कार्रवाई शुरू करते ही इनकी नजर में आ जाएं या फड़े जाएं और मिशन नाकाम हो जाए। इसे तवक्कुफ करते देखकर मैंने मुदाखलत की। वो तो ठीक है, आपने ये अभी तक नहीं बताया कि मैं किस काम आ सकता हूँ और आपने मेरा ही इंतखाब क्यों किया। पहले ये समझ लो कि जो काम तेरे जिम्मे लगाना है वो काफी खतरनाक है। तुम्हें दुश्मन मुल्क से कुछ मालूमात वतन भेजनी है, पर बहुत हाथ पैर बचा के ये काम करना होगा। पकड़े गए तो सारी जिंदगी दुश्मन की कैद विच गुजर सकती है। बोलो, है हिम्मत? इसने जो कुछ बताया था वो मेरे जज्बा हुब्बुल वतनी को जोड़ने के लिए काफी था, लेकिन क्या इतना बड़ा फैसला मैं लम्हों में कर सकता हूँ?